ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ11ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, all right, today we are going to learn about reflection of a line. Reflection of points. Okay, reflection of points through the line y is equal to mx plus b ነው ዛሬ የምናየው። ከዚህ በፊት ይሄ ዛሬ ሶስተኛ ቪዲዮአችን ነው በተመሳሳይ ኮንሴፕት ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪዲዮአችንን ላስታውሳችሁ reflection of points through the line y is equal to x-axis or through the line x-axis, through the line y-axis, through the line y is equal to x-axis, through the line y is equal to x, through the line y is equal to minus x, and through the line x is equal to k, and through the line y is equal to t. በሚሉት አራቱን ኬዞች አይተናል። ስድስት ኬዞች okay, x-axis, y-axis. The line y is equal to x, the line y is equal to minus x. The line x is equal to k, and the line y is equal to t. እነዚህ ስድስቱን ኬዞች ተመልሳችሁ ማየት በጣም ግድ ይላችኋል ያልተከታተላችሁ ልጆች ቪዲዮውን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የመጣው ሁለተኛው ፓርት ሪፍሌክሽን ደግሞ the line y is equal to mx ኬዝ በሚሆንበት ጊዜ ፎርሙላ ድራይቭ አድርገናል። x prime is equal to x times cos to theta plus y times sin to theta ነው x prime ነው የምናገኘው the image of x, y ማለት ነው። y prime ደግሞ y prime is equal to x times sin to theta minus y times cos to theta የሚለውን ፎርሙላ አፕላይ አድርገን ኢሜጁን ማግኘት ይችላል። የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ሰርተናል። ሁለተኛው ቪዲዮአችን ነው። ዛሬ ደግሞ that means ይሄ አሁን ያልኳችሁ through the line y is equal to mx ነው። ዛሬ እና ሶስተኛው ቪዲዮአችን ደግሞ የሚሆነው reflecting a point through the line y is equal to mx plus b ኬዝ መጨረሻው ኬዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ኬዝ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ቀላል ኬዝ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ራሱን የቻለ ፎርሙላ የለውም። ኮንሴፕቶችንን ተግባራዊ አድርገን የምንሰራው ነው ማለት ነው። ኮንሴፕቶቹ ምንድናቸው? we have to know the slope of the line, okay, the slope of the line, the properties of slopes of line. Again, when two lines are parallel, what will be the relation between the slopes of the two lines? Okay, relationaቸው ምን ይመስላል? ሁለት ላይኖች ፓራላል ከሆኑ ስሎፓቸው ምን ይሆናል? Okay, ላስታውሳችሁና if two lines are parallel, then they do have the same slope. Okay, ላይኖቹ ፓራላል ላይኖች ከሆኑ ስሎፓቸው አንድ አይነት ይሆናል። What about if they are perpendicular? If one line is perpendicular to the other, the product of the slope of the two lines will be -1. That means ምን ማለት ነው? ሁለት ላይኖች perpendicular ከሆኑ L1 እና L2 ልበላቸው። If L1 is perpendicular to L2, L1 እና L2 perpendicular ላይኖች ከሆኑ ስሎፓቸው M1 times M2 is equal to -1 ይሆናል። Or M1 is equal to -1 over M2 የሚለው ኮንሴፕት በደንብ ያስፈልገናል። ሌላው ሁለተኛው ቤዚክ ኮንሴፕት ደግሞ ሚድ ፖይንት ፎርሙላ ነው። ሁለት ፖይንቶች ካሉን ፒ እና ፒ ፕራይም ወይም ፒ እና ኪው ልትሉ ትችላላችሁ። ሚድ ፖይንት ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ፒ ኤክስ ኮማ ዋይ ከሆነ ፒ ፕራይም ደግሞ ኤክስ ፕራይም ኮማ ዋይ ፕራይም ከሆነ ሚድ ፖይንታቸው ኤክስ ኖት ዋይ ኖት እንለዋለን። ኤክስ ኖት ማለት ኤክስ ፕራይም ፕላስ ኤክስ ፕራይም ዲቫይደድ ባይ 2 ሲሆን ዋይ ኖት ማለት ደግሞ y plus y prime divided by 2 y naught. This is midpoint formula. Midpoint formula, equation of a line, slope of perpendicular lines የሚሉት በጣም ቤዚክ ኮንሴፕቶች ናቸው። ይሄንን ማስታወስ ይኖርባችኋል። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Okay, let me continue. Okay, reflection of a point in the line y is equal to mx plus b እንዳልኳችሁ ነው የሚሆነው። What is the first concept? To find the image of the point pxy when reflected in the line y is equal to mx plus b, find the slope of the line in. Okay, already the slope is given. Okay, this is the slope. m ማለት ስሎፕ ነው። ኦኬ m is equal ስሎፕ እንለዋለን። ስሎፕ ኦፍ ይሄ አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ነው። ኦኬ this is አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ወይም ሚረር ያለው ኦኬ ሚረር ወይም ደግሞ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽን እንለዋለን። ይሄ ከሌለ ስለ ሪፍሌክሽን ማውራት እንቸገራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ስለ ሪፍሌክሽን ስናወራ
በፍጥነት ወደ አምሮአችን መምጣት ያለበት ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለ ትራንስሌሽን ስናወራ በፍጥነት ወደ አምሮአችን የሚመጣው ትራንስሌሽን ቬክተር ምን እንደሆነ ማስታወስ ይኖርብናል ማለት ነው። good question number 2 find the slope of the line segment p prime okay መጀመሪያ ስሎፑን አወቅን የማንን ስሎፕ የላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ወይም የሚረራችንን ስሎፕ አወቅን ከዛ pp prime the slope of pp prime you know what pp prime p is the point and p prime is the image of p so there is a line segment pp prime and there is a line that passes through pp prime the slope of that line is -1/m ለምን ምክንያቱም pp prime እና line of reflectionናችን perpendicular each other ናቸው ሁለት ላይኖች ደግሞ perpendicular each other ከሆኑ m1 times m2 is equal to -1 ነው ብለናል ወይም ደግሞ the slope of pp prime is equal to -1/m where m is the slope of line of reflection ስለዚህ በቀላሉ -1/m ብለን reflection slope of pp prime እናገኛለን okay find the equation of the line pp prime ከዛ ምንድነው ብለናል p እዚህ ጋር ዲያግራሙ አላሳያችሁ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን ይሄ l ከሆነ እዚህ ጋር p አለኝ ኦኬ p አለኝ በዚህ በኩል ደግሞ p prime ይኖረኛል p prime ኦኬ the line pp prime ማለት ይሄ ነው ልጆች ኦኬ we have l line of reflectionናችን አለ pp prime ይኖረናል so p given ነው x, y እና ማንን ነው የምንፈልገው አላማችን x prime y prime መፈለግ ነው የሚሆነው ኢሜጁን የp ኢሜጅ p prime ነው የምንፈልገው so እዚህ ላይ given ማን ነው l the line is given the equation of the line is given p x, y is given okay now ከዚህ በመነሳት the slope of pp prime አገኘን which is -1/m again the point x, y is given so we have a point and a slope so it is not difficult to determine the equation of pp prime and point እና slope ካለን equation of a line በቀላሉ determine እናደርጋለን የማንን የp prime pp prime equation it is a line pp prime is a line and we have a line of reflection l አሁን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች እናውቃለን ስለዚህ equating them or using system of linear equation into variable ሊሆን ይችላል or substitution method ልንጠቀም እንችላለን elimination method ልንጠቀም እንችላለን anyways ሁለቱ ኢኩዌሽኖች ይኖሩናል ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኩዌት በማድረግ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን እናገኛለን ማለት ነው the intersection point is this one p or let me say x not y not ትባላለች ሚድ ፖይንት ነች አይደል በባለፈው ስንነጋገር l is a perpendicular bisector perpendicular bisector ማለት 90 ዲግሪ ሰርቶ pp prime ከሁለት እኩል ይከፍላል ማለት ነው that means እቺ x not y not mid point ነች ማለት ነው አሁን x not y not አገኘን x y አገኘን የሚቀጥለው mid point ፎርሙላን አፕላይ በማድረግ x prime እና y prime እናገኛለን ምክንያቱም x plus x prime divided by 2 x not ይሰጠናል y plus y prime divided by 2 y not ይሰጠናል በዚህ መሰረት x prime እና y no x not y not x y given ስለሆኑ x prime እና y prime በቀላሉ እናገኛለን ኤግዛምፕል ስንሰራ አሁን ክሊር ይሆንልናል ማለት ነው በደንብ ክሊር ይሆንልናል ኮንሴፕቱን አንድ ባንድ በዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው find the image of the point p look p x, y is given x is 1 and y is -2 the line is given slope of the line m is given which is 3 ማለት ነው look line of reflectionናችን እና point p ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት አሁን የምንፈልገው ኢሜጁን ነው x prime y prime ነው የምንፈልገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲያግራሙን ባስቀምጠው this is l okay the point p is here p prime is here all right so I know that the line segment pp prime is l is a perpendicular bisector of pp prime no now አሁን slope of in m prime level slope of what m prime slope of pp prime okay m prime means m prime is equal to slope of the line pp prime
የፒፒ ፕራይም ላይኑ ስሎፕ ኤም ፕራይም ለዋለሁ አይደል? አሁን እዚህ ጋር ኤም ፕራይም ታይምስ ኤም ዌር ኤም ኢዝ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ላይን የዚህ የላይኑ ስሎፕ ኤም ነው ጊቭን ነው which is 3 yes ኤም is 3 is equal to -1 እንላለን m times m prime is equal to -1 because the two lines are perpendicular each other L and PP prime are perpendicular each other therefore the product of their slope gives us -1 good I know that m is given which is 3 m prime times 3 is equal to -1 m is equal to -1 over 3 ስሎፑን አገኘሁት የማንን የፒፒ ፕራይም ስሎፕ m prime እንለዋለን m prime is how much m prime is -1 over 3 now I have a point p yes x comma y which is 1 comma -2 given now now I am going to find the equation of pp prime look y minus y not y minus y ማለት እንችላለን which is -2 ማለት ነው y minus -2 is equal to slope -1 over 3 times x minus x1 ነው ማለት ነው okay this is equation of what this is equation of pp prime pp prime ለምን slope አለን okay we have slope of pp prime right and again we have a point p1 comma -2 so we can determine the equation of the line slope na point ተሰጥቶናል slope ማለት -1 over 3 ነው okay point ደግሞ 1 -2 ነው ስለዚህ ኢኩዌሽኑን በዚህ መሰረት እናስቀምጠዋለን ማለት ነው okay this means look y plus 2 is equal to -1 over 3x plus 1 over 3 now y is equal to -1 over 3x plus 1 over 3 minus 2 y is equal to -1 over 3x okay minus 6 1 minus 6 minus 5 over 3 this is the equation of what pp prime now I have two equations now y is equal to -1 over 3x minus 5 over 3 now y is equal to 3x plus 1 የሚለው ሁለቱን ኢኩዌሽን ኢኩዌት ሳደርግ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸው ሚድ ፖይንቱን x not comma y not እናገኛለን okay x not comma y not means the midpoint of pp prime ሁለቱን ኢኩዌሽኖች l እና pp prime ኢኩዌት ሳደርግ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን አገኛለሁ that means y is equal to -1 over 3x minus 1 over 5 I think is equal to ሁለቱ እኩል እናደርጋቸዋለን -1 over 3x minus 5 over 3 is equal to y 3x plus 1 which is equal to y yes እነዚህ ሁለቱን ኢኩዌት ሳደርግ x እናገኛለሁ from this we have okay minus 1 over 3x okay it's better try it like this okay from this minus 1 over 5 minus 1 over 5 minus 1 is equal to 3x plus 1 over 3x collecting like terms is -1 minus 5 minus 6 over 5 is equal to 1 over 3 9x 9x plus x okay 9x plus x over 3 9x plus x over 3 implies this means minus 6 over 5 is equal to 10x over 3 now from this we have x is equal to minus 6 over 5 times 3 over 10 implies x is equal to okay
minus 1 over 3 minus 5, 3x plus 1 minus 1 over 5 minus 1 is equal to 3x plus 1 over 3x. Good. So it is 9x 10x over 3. 5 times minus 1 minus 5 minus 1 minus 6 over 5. Good. So here malet minus 3 times 3 minus 9 over 5 times 5, 25. So x is equal to minus 9 over 25. ይሆናል። ኦኬ እዚህ ጋር yን ደግሞ ስንሰራ እዚሁ ላይ y is equal to 3x በx ቦታ minus 9 over 25 እናስገባለሁ። ኦኬ plus 1 right? ይሄ ማለት which is equal to minus 27 over 25 plus 1 ነው የሚሆነው which is equal to minus 2 over 25. 25 plus minus 27 minus 2 minus 2 over 25 የy value ነው ማለት ነው። okay so this is intersection point ነው x ኖት እና y ኖት እንላቸዋለን። እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።